मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मस्जिद गुलशन फारूक के इमाम साहब फरमाते हैं कि मक्का से ज्यादा मदीना मुतबर्रिक है, क्योंकि मदीना में नबी खुद मौजूद हैं, जबकि मक्का में अल्लाह मौजूद नहीं। देखो, मदीना में वो जगह जहां पैगंबर दफन है, उस जगह के बारे में तो तकरीबन उम्मत का इजमा है कि पूरी रूए जमीन में सबसे अफजल वो जगह है। लेकिन पूरा शहर मदीना शहर मक्का से अफजल है, इसके बारे में जुमहूर की राय यही है कि शहर मदीना शहर मक्का से अफजल है। आप कह सकते हैं ये क्या बात हुई कि नबी जिस जगह दफन है वो जगह मक्का से भी अफजल है, तो मक्का में तो अल्लाह का घर है। तो भाई अल्लाह का घर है, अल्लाह खुद थोड़ी है वहां पे, ठीक है ना। अल्लाह तो अर्श पर है, जैसे कि उसकी शान है, उसकी भी कैफियत हम नहीं जानते। तो अल्लाह का घर है ना, तो नबी की ताजीम, नबी की हैसियत हमारी नजर में बैतुल्लाह से ज्यादा है। नबी की जो हैसियत है ना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग फिर यहाँ कहते हैं ये भी शिरक है। एक तो लोगों को शिरक और तौहीद का कख भी पता नहीं है, हर आदमी बैठा हुआ यूट्यूब पे शिरक और कुफ्र के फतवे लगा रहा है। देखो, अल्लाह का जो घर है ना बैतुल्लाह, उसको जो हमें सजदा करने का हुक्म है, इसलिए नहीं कि वो अल्लाह है, बल्कि अल्लाह कहते हैं मेरी मर्जी में किसी भी जगह को जिहत बना दूं कि इस तरफ सजदा करो, मैं मान लूंगा मुझे कर रहे हो। तभी पहले बैतुल मक़दस की तरफ अल्लाह ने हुक्म दिया था वहां सजदा करो, फिर अल्लाह ने कहा आप यहां करो। तो मुशरिकीन ने कहा ये क्या, पहले वहां अल्लाह ने कहा भाई मेरी मर्जी से जहां मर्जी करूं। समझ में आ रही है बात? मेरी मर्जी जहां मैं हुक्म दूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया कि जब अल्लाह को सजदा करना होगा तो कहां रुख करके करना है सजदा? बैतुल्लाह की तरफ रुख करके। बाकी बैतुल्लाह की फजीलत इसलिए कि वो अल्लाह का घर है, तो पैगंबर की फजीलत इसलिए कि वो अल्लाह के नबी हैं। तो घर की फजीलत नबी की फजीलत से ज्यादा नहीं होती है। देखो, आपका एक अपना घर है और एक आपका अपना बेटा है। बिल्डोजर आया घर गिराने के लिए और बेटे को मारने के लिए, कोई डाकू आया, कहा या तो घर बचा ले या बेटा बचा ले, तो आप किसकी कुर्बानी दोगे? आप बोलोगे घर गिरा दे भाई, बेटे की कुर्बानी नहीं दे सकता। तो अगर बैतुल्लाह हो और एक तरफ पैगंबर हो, दोनों को खतरा हो, तो जिसके दिल में भी जरा सी ईमान की रमक है वो पहले बचाने की किसको कोशिश करेगा? सैयदुल अंबिया को बचाने की कोशिश करेगा। समझ में आ रही है बात? क्यों भाई, बैतुल्लाह गिर गया, दोबारा तामीर हो सकता है। बैतुल्लाह तो कई दफा जंगों में जो बगावतें हुई हैं और गोलेबारी हुए हैं, उसमें बैतुल्लाह की दीवारें गिरती नहीं है, लेकिन दोबारा तामीर होती रही है। हजरत इब्राहिम साहब ने तो दोबारा से तामीर किया था। तो खुदा न ख्वास्ता बैतुल्लाह की फजीलत को कम करना मकसद नहीं है, लेकिन बताना यह कि ये जो लोग कहते हैं ना कि नबी को अगर बैतुल्लाह पे फजीलत दे दी तो शिर्क हो जाएगा। शिर्क जब होगा जब नबी को अल्लाह पे फजीलत देना शुरू कर दो आप, फिर ये कुफ्र हो जाएगा। तो नबी को अल्लाह पे कोई फजीलत नहीं दे रहा। तो जमहूर का अकीदा यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह दफन है वो जगह बैतुल्लाह से अफजल है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, जब वो बैतुल्लाह से अफजल है तो फिर तवाफ उसका क्यों नहीं कर रहे? भाई तवाफ वहां किया जाएगा जहां अल्लाह इजाजत देगा। तो नबी का तवाफ इसलिए नहीं कि तो शिर्क का जरिया है ना, क्योंकि लोग फिर ये समझेंगे नबी हमें देते हैं, तो नबी थोड़ी देते हैं। जबकि बैतुल्लाह की चार दीवारी के बारे में कोई अकीदा नहीं रखता है ये दीवारें हमें देती हैं। नबी तो एक इंसान है ना, तो वहां शिर्क का खतरा है, इसलिए वहां पाबंदी लगाई है। और बैतुल्लाह तो एक पत्थर है बेजान, वहां शिर्क का खतरा नहीं है। किसी को ये यकीन नहीं हो सकता कि ये बैतुल्लाह हमें देता है। भाई ये तो ईंटें हैं, तो सऊदी गवर्नमेंट ने लगाई हैं, इसके पर्दे हमेशा चेंज होते हैं, ठीक है ना। ये तो अल्लाह ने कह दिया तो हम फिर। और अल्लाह ने ये क्यों किया? अल्लाह ने इसलिए किया कि हर मोहब्बत करने वाले को महबूब से मिलने का शौक होता है। महबूब के चौखट पे जाके भीख मांगना, उस पे फख्र करता है वो। तो अब अर्श पे तो हम जा नहीं सकते, तो अल्लाह ने कहा कि मेरे घर पे जिसने आना है तो वो लोकेशन क्या है, गूगल पे लिखोगे अल्लाह मियाँ का घर कहाँ है, गूगल बताएगा ये अल्लाह मियाँ का घर। तो जो मेरे दीवाने मुझसे मोहब्बत करना चाहते हैं, मुझसे लिपट नहीं सकते, तो कोई बात नहीं, वो मुल्तजम की चादरों से लिपटेंगे तो मैं समझूंगा किससे लिपट रहे हैं, वो मुझसे लिपट के रो रहे हैं, मैं यही समझूंगा। तो इसलिए अल्लाह ने बैतुल्लाह को बनाया ताकि हम अल्लाह नबी से मोहब्बत का इजहार तो मस्जिद नबी में जाके करेंगे ना, अल्लाह से मोहब्बत का इजहार कहाँ जाके करें भाई हम? तो अल्लाह से मोहब्बत के इजहार के लिए अल्लाह ने अपना घर बना दिया। समझते हो कि नहीं समझते? तो इसलिए वहां जाया करो, मुल्तजम से लिपट के रोया करो, रुखसार रखा करो बैतुल्लाह की दीवारों पे। इससे बहुत अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है और अल्लाह को वहां ये अदाएं पसंद है। वहां जाके भी बस सेल्फी में लगा होता है हर वक्त ना, मुस्कुरा रहा होता है इस स्टाइल से। अजीब मुसीबत है यार। और कोई मशहूर आदमी जा रहा होगा ना मेरे जैसा, तो बजाय तवाफ में अल्लाह के साथ वहां रोएं, बैतुल्लाह की चादर से लिपटें,
بولیں گے وہ مفتی صاحب دیکھا, وہ دیکھ مفتی صاحب جا رہے ہیں, وہ دیکھ وہ مفتی صاحب السلام علیکم. مجھے پھر وہاں بڑا غصہ آتا ہے یار کہ تم اللہ کو چھوڑ کر یہاں کس کی طرف لگے ہوئے ہو. مفتی صاحب کو چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے, مفتی صاحب کو بھی چاہیے ان لوگوں کو چھوڑ کے کدھر, یہ بہت بڑی جگہ ہے بھائی, اللہ نے اس کو کیا کہہ دیا ہے, میرا گھر ہے. او ہو کتنی بڑی فضیلت ہے یار. ہم پیغمبر کو کیوں مانتے ہیں؟ اللہ نے کیا کہا, میرے نبی ہیں, میرے نبی ہیں. ورنہ تو آپ محمد بن عبداللہ ہیں بھائی, قریشی ہاشمی ہیں, بس اس سے زیادہ کیا حیثیت ہے. لیکن اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے بلکہ میرے پیغمبر ہیں, میرے قاصد ہیں, میرے سفیر ہیں, بس اب قصہ کیا ہو گیا, ختم. تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی, اللہ کا اتنا کہہ دینا کہ یہ میرے نمائندے ہیں, تو نبی سے عشق کے لیے یہ لفظ کیا ہوگا, کافی ہوگا, بشرطے کہ دل میں اللہ کی محبت ہو. تو اسی طرح بھائی بیت اللہ کی تو دیواریں اینٹوں اور گارے کی بنی ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں زیادہ پیسہ خرچ ہو گیا ہو, ہماری دیواریں سونے چاندی کی بنی ہوئی ہوں, کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ہمارے گھر تو اندر سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں, بیڈ روم ہوتا ہے, صوفے ہوتے ہیں, یہ کچن ہے. بیت اللہ کے اندر جاؤ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی, کیا خیال ہے؟ وہ کپڑا لگتا ہے وہاں پہ, ایک چادر ڈلتی ہے ہر سال وہ چینج ہو جاتی ہے, بیچ میں دھلتی رہتی ہے, تو ایک پرنالا سا لگا ہوا ہے, کیا خیال ہے اوپر, ٹھیک ہے نا, بارش ہوتی ہے پرنالے سے پانی گرتا ہے, تو کیا ہوا, ہم پاگل ہیں ہم 10-20 لاکھ روپے خرچ کر کے جائیں بھائی؟ لیکن اللہ میاں نے کیا بول دیا, بھائی یہ بے شک مٹی گارے کا ہے, یہ کپڑے کی چادریں ہیں, لیکن یہ کس کا گھر ہے, میرا گھر ہے. بس جس کے دل میں اللہ سے محبت ہوگی اس کے نظر میں یہ جملہ چھوٹا جملہ نہیں ہے. بیت اللہ نام کیا ہے اس جگہ کا, اللہ کا گھر. بھائی اب تو لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی جانا پڑے بھائی, اس کو صرف ایک نظر دیکھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے. لوگ کہتے ہیں میں اپنے ماموں کا گھر دیکھ کر آیا ہوں, لوگ کہتے ہیں میں محمد بن سلمان کا بنگلہ میں نے سعودی عرب میں دیکھا ہے. لوگ کہتے ہیں تو عظیم انسان ہے یار, تو کس کا بنگلہ دیکھ کے آ گیا بھائی, اس کا گھر دیکھ کر آیا. لوگ کہتے ہیں میں نے وائٹ ہاؤس میں صدر بش کا گھر دیکھا ہے. لوگ کہتے ہیں نا عظیم انسان ہے, تجھے گھسنے کس نے دے دیا تیرے جیسے غریب آدمی کو وہاں پہ. تو بھائی ہمیں جب اللہ کا گھر دیکھنے کو مل رہا ہے تو جتنا پیسہ خرچ ہو کم ہے. پھر صرف دیکھنے کو نہیں مل رہا, طواف بھی کرنے کو مل رہا ہے, اس کی چادروں سے لپٹنے کا بھی موقع مل رہا ہے, اور اس کی دیواروں سے رخسار لگانے کا بھی موقع مل رہا ہے, اس کی دیواروں کو چومنے کا بھی موقع مل رہا ہے. تو اس میں خدا کی قسم 25-30 لاکھ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, 25-30 لاکھ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, بشرطے کہ دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری ہو. وہ نہیں ہے جیسے کافروں کے دل میں نہیں ہوتی, تو وہ حیران ہوتے ہیں یار یہ مسلمان پاگل ہیں, لاکھوں روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں اور جا کے طواف کر رہے ہیں, اور کتنے وہاں پر رش ہوتا ہے. اور بقرعید کے دنوں میں جب 3 دن طواف ہوتا ہے, جو اصل طواف ہے حج کا, اس میں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, کیسے لوگ پس رہے ہوتے ہیں اس میں, اور 20-20 لاکھ روپے 15-15 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہوتے ہیں. تو جس کو یقین نہیں ہے بھائی اللہ کا گھر ہے, اس کے لیے تو یہ سب بے وقوف ہیں. اور جن کو یقین ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے, تو ان کے لیے بھائی پوری 4 دیواری میں ایک اینٹ بھی رکھی ہوئی ہوتی نا, ایک اینٹ بھی, وہ بھی کافی تھی. خیر مزے گل جنوانی کو فرماتے ہیں کہ مکہ سے مکہ کی ویلیو شہر کے اعتبار سے زیادہ ہے کیونکہ بلد اللہ ہے, اور مدینہ کی ویلیو مکہ سے خود حدیث میں ہی کم بتائی گئی ہے. نبی نے فرمایا مکہ میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ, اور مدینہ میں ایک روایت میں 50,000 ہے, اور ایک جو صحیح روایت ہے زیادہ اس میں 1,000. تو فضیلت تو دونوں کی ہے بھائی, دونوں میں ایک الگ ہی اللہ نے ایک سکون رکھا ہے.